di mia figlia Sara, che de questa ma è mia fille figlia Sarah, Sara, de ma fille Sarah, però non viene mia figlia ma Sara. fille Sarah, elle a 2 filles. Il y a D'accord. un qui ne vient pas, ma elle prie toujours pour que sa fille retourne à la maison, mais sa fille ne vient Sono pas. 12 anni che non la vedo e Il non y a la 12 ans sento. que je ne vois plus, je ne D'accord. comprends pas. E ho perso la pazienza E ho col perso Signore. la pazienza avec le E ho Signore. detto non vado più in chiesa. E ho detto, Non je lascio prie avec lui, tutto. je laisse tout. Poi il nemico mi ha tentato di fare il bagno al lago e sono andata a fare il bagno al lago in Et l'ennemi piscina. m'a tenté à aller faire le bain dans le lac où vous étiez hier. Questa è una confessione Et che voilà do. la confession que je donne. Et puis j'étais dans le piscine. E chiedo sì. Et puis je Son suis vêtement allée Il au costume. Mi sono pentita che sì, ho chiesto Elle a perdono. mis le costume de bain. Le maillot de bain, Elle a mis le maillot de bain. 2 pièces, Comme ton petit. en haut et en bas. Oui, Però erano pantaloncini. oui. Però chiedo perdono, ho chiesto perdono al Signore per quello che ho fatto. Pardon, Seigneur, E non accadrà più, voglio, desidero tanto che pregate per me. Che camminerò nella retta via, nella strada del Signore. Che non guarderò né a destra né a sinistra. Amen, amen, amen. Chiedo perdono al Signore. Oui. per quello che ho fatto. Au nom de Jésus. On va prier pour tout ça après. La restauration. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc nous voyons combien. Oui, tu veux parler? Nous voyons combien en fait. La question que j'aimerais poser, lorsqu'on se met en colère. La domanda che io voglio chiedere, ma quando ci mettiamo Voilà, comment est-ce qu'on se sent come après? ci sentiamo dopo? Male. Mal. Sto male, malissimo. On est mal. Male, ho pensato anche al passato. On culpabilise. Oui, on arrive, Sono stata male, ho pianto tanto. Sarah, elle a dit son pas mal. Elle se sent bien. Ha detto lei non si sente male, dipende. Quand je m'énerve pour rien, Quando mi nervosisci per Non veut. je me dis j'ai de la peine pour la personne. Ah, pas pour toi. Bah non, parce que j'ai de la peine pour la Dici personne. la pena per la persona, non per me. Je lui ai donné mon mécontentement alors qu'il a rien demandé. Ah, j'ai pas compris. Je lui ai donné mon mécontentement, ma colère, enfin genre je lui ai... Tu l'as Ah, frustré. la Oui, je l'ai persona. frustré parce que pour rien. Perché io l'ho frustrato per niente, io lo lascio su di lui. C'est ça. Et toi, Agnès, après d'être mis en colère, comment tu te sens? E tu quando ti metti in rabbia, come ci senti? Il réfléchit à son comportement. Donc tu culpabilises d'avoir fait ça. E chiedo, rifletto dopo che mi sono stata arrabbiata con qualcuno, rifletto sopra e poi dopo chiedo perdono al Signore per il gesto. Et la princesse, comment tu te sens après? Ieri invece praticamente ogni volta che litigio con una mia amica, Spesso quando mi je dispute avec ma copine. quando litigo con una mia amica, alla fine dico che ho fatto, adesso come faccio a perdonarli, a Tu toques sur le mur quand t'as Alors, elle dit non, des fois, quand elle se discute avec un de ses collègues à l'école, alors elle se sent mal. Elle dit, mais maintenant, comment je vais faire pour demander, pour faire mes excuses, tout ça. Et elle se sent mal à l'aise. Et oui, elle se sent mal à l'aise. Comment tu vas ranger tout ça? Si, comment elle va tout ça, comment elle va avancer. Amen. Voilà, ça, c'est l'esprit de Dieu. Lo Spirito di Dio. Oui, c'est l'esprit di Dio che fa così amore. Il a convaincu du péché. Sì, hai convertito il peccato.
toi, Michael? Comment tu te sens? Dis-nous comment tu te sens après avoir crié, insulté, dis-nous. J'assume. Après, je dis pardon à la personne. E poi io chiedo perdono a questa persona. Chiedo perdono alla persona. Si c'est pas crié, sauf quand t'es pas là, sauf quand t'es pas. Mais quand j'arrive, là, tu ne peux pas il claque les portes, il s'énerve. Parfois aussi, je sais pas, j'entends, il commence à murmurer sur ma main. Il tape la porta, grida e batte alla porta. Et aussi, parfois, il crie sur moi. E a volte mi sgrida addosso. C'est ça que j'assume. Après, t'assumes pas, tu me demandes pardon. E puis, ma tu non mi chiede perdono. J'assume, d'accord. Bah, tu dis pardon. Ma io ti chiedo perdono. Bon, laisse Nisha parler, tu ne parles pas à sa place. Donc après Nisha, comment tu te sens? Une fois que tu t'es fâché, tu as dit tout ce qui... Est-ce que tu es content ou bien tu regrettes ce que tu as fait? Dopo quello che hai fatto, ti senti allegra? Come ti senti? Ti senti allegro quello che hai fatto o ti senti dispiacere? Réponds-nous, partage. Comment tu te sens? Fa la divisione. Mal. Juste mal. Tu ne regrettes pas. Tu Ti t'en veux. dispiace? Voilà, ils sont vrais. Mi dispiace. Après, est-ce que tu peux arrêter? Adesso si sta menando sotto ai piedi. D'accord. Donc, maintenant, c'est là qu'on va maintenant comprendre. Le palle della pace. Stiamo parlando della pace, la paura. C'est là que nous sommes en train maintenant d'atterrir pour comprendre maintenant les conséquences de la colère. E qui stiamo parlando della conseguenza della collera. Parce que la mauvaise colère, la cattiva collera, en gros la mauvaise gestion cattivo gestione de la colère della collera entraîne des conséquences. c'è una conseguenza. Ça attriste déjà l'Esprit de Dieu. Le Saint-Spirito di Dio, Voilà. Pose la bouteille. Ça casse les relations. e si rompe le relazioni, il rapporto Dans l'église, in chiesa, dans la famille, dalla famiglia, à l'école, avec la copine, a scuola con i colleghi, avec les frères et sœurs. con fratelli e sorelle. Ça nous, en fait, ça nous met dans des états. Ci mettono allo stato. Après, on ne sait plus comment réparer. E come dobbiamo ripararlo? Des fois même, A volte, parce qu'on a mal géré notre colère, perché abbiamo mai gestisci la nostra collera, on pose des actes e facciamo degli atti, mettiamo di azioni irréparables. irriparabili. Il y en a qui ont quitté la maison parentale Ci sono quelli che sono lasciati a casa, et ils n'ont plus jamais revu leurs parents. non si sono mai più visto i loro parenti. Il y en a sur la colère, Ci sono certe sulla collera, ils n'ont pas su gérer cette colère. non ha digerito questo collera. Après une dispute, Dopo una discussione, ils ont quitté la maison, hanno lasciato la casa, ils ont pris leur voiture hanno preso loro macchina, et ils ont fait un accident si sono fatto un incidente et mort direct. e muore subito. Il y en a qui se sont séparés Ci sono quelli che sono separati sous le coup de la colère. sempre sulla collera, Ils sont partis dormir, sono andati a dormire, ils ne se sont plus jamais non si réveillés. sono più alzati, Parce que la Bible nous dit ici perché la Bibbia dice qui que le soleil che il sole ne se couche pas non somietterà sur
colère. sul vostro collera, Donc, il ne faut pas aller che non dormir. tramonti sulla vostra collera, C'est ça. non tramonti, che il Verso sole 27. non tramonti. Au verset 27. Vraiment, je Versetto cherche. 27. Ne laissez aucune place Non lasciare nessuno spazio au diable. a Satana. Ça montre quoi? Là, tu vois ton frère, il t'a irrité. Oh, vedi che tuo fratello t'ha Comment tu evitato. réagis là? Come deve... Il est irrité. Siamo sul posto già, eh? Là, tu es Siamo irrité. già sul posto. Stiamo parlando di questo. Certo. Siamo su... Comment tu vas gérer cette irritation? E come adesso deve sistemare questo? Tu te dis, oh, il m'énerve. Tu dici, oh, mi nervosisce. Ou tu te dis, bon, c'est pas grave. E tu dici, vabbè, non è grave. Ben, il faut se dire, Deve dire, ce n'est pas grave. non è grave. Parce que la colère Perché la collera ouvre une porte apre una au porta diable. a Satana. Il y a des personnes Ci sono delle persone qui étaient pourchassées che per par un cacciare esprit de mort. da uno spirito di morte Et le diable e Satana a profité ha de approfittato la colère della collera pour leur ôter la vie. per levare la vita, Parce qu'une porte a été ouverte. perché la porta sono aperta. Le diable E il diavolo a profité de diviser des ha familles approfittato di dividere la famiglia à cause de la per colère. la collera. La colère a des conséquences. Per la collera c'è le conseguenze. Il y en a qui ont perdu des emplois, Ci sono quelli che hanno perso il loro lavoro, le travail, la loro casa, à cause de la per colère. la collera. Il s'est énervé. Si sono nervosito. Il a commencé à insulter son responsable. Comincia a rispettare, insultare il responsabile. Il y a des enfants Ci sono i bambini qui ont insulté des che professeurs, si sono insultati il des professore, maîtresses. le maestre, On les a chassés de li l'école hanno cacciato via dalla scuola à cause de la colère. per la collera. Il y a des enfants Ci sono i figli qui se sont battus che si sono abbattuti avec d'autres élèves. con altri oddio, Collègues colleghi de classe, di classe. ils ont fini all'hôpital. Sono finiti D'autres in même sont morts alcuni sono morti à cause de ça per causa di dans questo. le Gli combat. allievi di scuola si sono Dans le minati. combat. Sì, sì, si sono morti. Sì, a scuola mia una volta, visto che la quinta B sarebbe la classe peggiore perché si menano sempre. Dici a scuola sua c'è una classe non sono alle cose serie in classe che si chiama le classe B. Souvent ils se battent de là-bas. Ah bon? Ah, sì? Allora? Niente. Ok. C'est ça. Effectivement, c'est vrai. Mais là, c'est la colère. E uno una volta si è Oppure, mamma mia, C'est Cassandra. oui, Ah. c'est cette école-là. Voilà les conséquences. Tu vois? Sì. Perché voulez? C'est ça. C'est un témoignage. Effectivement. J'ai perdu. Oui, maman. No, e poi dopo dirò in italiano. Moi, je connais une famille, un copain d'un de nos frères au pays. Moi, je suis en Europe, mais chaque fois quand je vais au pays, et lui, il vient nous saluer parce que c'est un copain de nos frères. Mais il aime boire beaucoup. Il boit beaucoup, le gars. Mon grand frère, lui, boit, mais pas comme lui. Lui, il lève le matin et commence à boire. Tu vois? D'accord. Et chaque fois, il s'est discuté, je bois avec quelqu'un. Il discute toujours avec quelqu'un. Il va, je bois avec un de sa sœur. Sa sœur à sa maison, lui à sa maison. Mais des fois, il se sent mal comme ça pour rien. Tu vois? Une fois, il est en train de discuter avec sa sœur. Le cœur s'est arrêté. Il est Ah. mort. Et mon frère, lui, il était ici. C'est ça. Il était ici en Italie. Quand il a entendu ça, ça a cassé son cœur. Il est bon comme ça maintenant. Il était en train de discuter avec sa sœur. Il est parti à la maison. Le cœur s'est arrêté. Tu vois? L'ennemi n'avait pas préparé ça. Il attend le moment pour le tuer. Amen, amen. Tu vois? C'est ça. E qui dicono, mio fratello c'è un amico suo e è successo un giorno, stava litigando con una sorella, è andata lì, ogni tanto si discute, non so perché, e poi è finito, è andata a casa sua, il cuore si è fermato. Perché Satana aveva già preparato la sua morte.
approfittato che stava litigando e è morto. Quindi tu immaginati, Se un lui- giorno mi chiama, ma sera tu non mi devi più chiamare perché io... se il demonio ti E fa che ti quel mette questo lavoro per non farti venire in chiesa e poi tu cadi e muori, che fai? C'est ça. Ce que maman dit, c'est vrai. Ça, c'est un autre témoignage. Parce Questo que che dici mamma è vero, perché questa è un'altra testimonianza. Parce qu'effectivement, la colère Effettivamente la collera a des conséquences sur la santé. ha le conseguenze sulla salute. C'est ce que je suis même en train de noter ici. E questo che siamo Arrêt cardiaque. arrêt cardiaco, coso, arresto cardiaco. Avevo il battito. Sì, perdono. Non, elle a donné son témoignage. Avevo il battiti forte. Nella Battevo che battete 100 battiti C'est avevo. ça. E la pressione altissima. Exactement. Ça donne une pression artérielle. Se dà un'impressione anteriore. E ho pregato al Signore E ho che non mi pregato al succedesse nulla. C'est ça. Ho pregato al Signore E ho pianto, ho chiesto perdono al Signore sotto il J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur que vienne ma vie et je demandais pardon. Amen. Parce que c'est vrai. Parce que dès qu'on se met en colère et qu'on ne gère pas cette colère, E quando ci mettiamo a arrabbiare, se non gestiamo questa collera, ça donne une pression artérielle. dà un'impressione, Le vene. La tension, la tensione elle monte e sale. comme un pic. Sì, sali su sulla Et le testa cœur se met à battre vite. e il cuore comincia a battere. Et donc, les gens colériques Le persone coloriche ont souvent des problèmes de cœur. ha spesso il problema del cuore Et donc, ça joue aussi e gioca anche sur le fait, comme on a dit, ça casse les relations, e si rompe la ça relazione attriste le Saint-Esprit, e attristisce lo Spirito ça Santo ouvre des portes à des e esprits, apri le porte agli spiriti ça bloque nos e bénédictions. blocca la nostra benedizione. Souvent, quand Dieu nous a restaurés, E spesso quando Dio ci ha ristorato, l'ennemi crée des situations, il nemico Il crea diavolo. delle situazioni ou bien la sorcellerie, o la stregoneria, des esprits impurs, lo spirito impuro ils créent des choses e crea delle cose parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu perché ha visto la grazia di Dio descendre sur nous. scende su di noi Et ils vont réfléchir e loro fa di tutto, comment on va lui arracher ça. riflettono come deve togliere via questo. Est-ce que vous comprenez? Capite? Amen. Tu peux être intelligent à l'école. Puoi essere intelligente a scuola, Tu as révisé ton cours. hai visionare il tuo corso Tu sais que tu vas réussir. e sai che deve fare successo, Mais comme le diable sait que ma come Satana già lui lo tu vas sa, réussir deve avere et successo, il ne veut pas, lui non vuole, il va créer une ma situation lui creerà una situazione pour mettre des conflits, per mettere in confusione pour que notre état d'esprit che il nostro spirito devienne sombre. diventa buio, Parce que la colère perché la collera qui n'est pas gérée, non è gestisci, on met les ténèbres. porta delle tenebre On devient comme environné e avviene come siamo stati d'obscurité. dall'oscurità. Alors que Allora la paix, la pace, la maîtrise de soi la maîtrise di scelta nous attire quoi? ci attiri che La cosa? lumière de Dieu. La luce di Dio. On va prendre l'exemple du fruit de l'esprit. Prendiamo un esempio frutto dello spirito. On va chercher Prendiamo comment? Donc Galates 5. Galati 5. Galates 5.
du verset 22. Galate 5:22. Mais on va d'abord commencer à lire les œuvres de la chair. Hein? On va lire d'abord les œuvres de la chair. Leggiamo Galate 5. C'est juste après, avant Éphésiens. À partir du verset 19. Galati 5:19. Galate 5 et verset 19. Galate 5 à partir du verset 19. C'est bon, j'y suis. Avant les œuvres. Galate 5 à partir du verset 19. Vous y êtes? 19. Verset 19. Tutto questo per arrivare e poi vedi tutto segnato, sono tutte quelle cose che si manifestano nella rabbia. Dopo che lo leggi, Je lis en français. Je lis. Michel, tu lis. Le premier verset. Je lis le verset 19. Galate 5. Je lis au nom du Seigneur. Les œuvres. Ah, vas-y alors. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, Amen. l'idolâtrie, Sarah, tu viens de la suite, verset 20. l'avéneria par Dieu, Amen. questa lo sai qui, no? l'idolâtrie, la magie, C'è Dio non vuole les questo. querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, E altre simili les cose. voyeries, les excès de table et les choses semblables. Amen. Amen. Abdel, tu vas lire le. Je crois qu'on poursuit, non, verset 21. Se fino al 21 volete. Où dit les êtres. Je vous préviens, je les ai déjà faits. Je vous préviens, je les ai déjà faits. Je vous dis d'abord, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la On va lire le fruit après. Donc on va lire de 19 à 21. Maman, tu peux lire 19 à 21. Leggi 19. Ora le opere delle carni sono manifeste e sono fornicazioni, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, doviglie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Amen. Amen. Donc je vais relire dans la version française. Je lis la version française pour moi. Voilà, versione in francese. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont la
l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Cela montre quoi? Celui qui ne sait pas gérer sa colère, Quello fa vedere quando quelli che non sa gestisce la sua collera, qui ne croit même pas che non crede neanche qu'il va avoir une place au ciel, no, che qu'il va avoir une place au ciel. non ci pensa neanche che avrà un posto nel paradiso. Parce que la colère, Perché la collera, tout ça c'est des œuvres de la chair. tutto questo è opera della carne. Nous pouvons ne pas être contents, Possiamo non essere contenti, mais ne péchons pas. ma non peccare. Voilà pourquoi c'est important Ma ecco che è importante de demander au Seigneur e chiede al Signore les fruits de l'esprit. è il frutto dello Spirito Santo. C'est le fruit de l'esprit E lo Spirito Santo qui nous amène à grandir che ci aiuta a crescere à la ressemblance de Dieu. alla risemblanza di Dio. Parce que dans Genèse, L'immagine di Dio. le Seigneur nous Da dit, Genesi, Signore, ci dice, faisons l'homme fa l'uomo avec un grand H, con homme, femme, H à notre image a nostra immagine, et à notre a ressemblance. nostra risemblanza. Quand je dis qu'elle me ressemble, Quando dici che mi sembra, c'est pas seulement le visage, non solo il corpo, mais c'est aussi le ma caractère. anche il carattere. On se dit chrétien, Noi diciamo cristiano, hein les enfants. Mais quel est le caractère que nous avons? ma qual è il carattere che noi ce l'abbiamo? Est-ce qu'on a le caractère de Christ? Abbiamo un carattere di Cristo? Je vais dire le fruit de l'esprit Voglio dire il spirito di frutta qui représente che rassembla, la nature de Christ. che rassembla la natura di Ce Cristo. que Dieu attend de nous Quello che Dio aspetta da dans noi, l'église, dalla Chiesa, dans la famille, dalla famiglia, avec les enfants, con i figli, avec les parents, con i parenti, à l'école, a scuola, partout. dappertutto. On va prendre Galates 5, Prendiamo Galati 5, verset 22 versetto 22, au verset 26. 26, 22, 26. Leggi, Kendra è così. leggi alta voce, fa sentire, leggi la parola con rispetto. Bravo. Leggo con La parola con rispetto. leggo la parola con rispetto. Amen. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provandoci e invidiandoci gli Vas-y, lis le verset 22. Michel, lis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On n'est pas contre ces choses qui c'est bon, c'est bon. On va lire le verset. Sarah, tu peux lire le verset 24, s'il te plaît.
crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Je lis la version française courant. Je lis mon Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, qui est le contraire de la colère. La maîtrise de soi che è il contrario di la collera. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, si on se dit être à Jésus, Se diciamo che siamo con Gesù, nous devons crucifier dobbiamo crocifisso ces natures négatives. questa natura negativa. C'est ça. Nous devons crucifier Dobbiamo crocifisso la colère. la collera. Si nous vivons par l'esprit, Se viviamo dallo Spirito, si nous disons que nous avons l'esprit de Dieu, se diciamo che abbiamo lo Spirito di Dio, laissons-lui aussi lascia Lui anche nous conduire. di condurre. Laissons-lui Lascia Lui nous dire di dire comment fonctionner, come funziona, comment nous comporter, come comportare, comment réagir. come agisci. Ne laissons pas la chair, Non lasciare la carne. ça là, nous dire mais frappe-le, E questo dice, ma menalo, insulte-le. insultalo. Lui aussi, comment tu peux le laisser te parler comme ça? E l'altro dice, ma perché tu devi parlare così? Avant de voir ton prochain, il faut voir toi-même d'abord. Prima che vedi il tuo prossimo devi vedere te stesso. Ici, Di qui. on ne regarde pas les erreurs des autres, Qui non guardiamo i sbagli degli altri. mais chacun rentre en lui-même Ognuno guarda a se stesso et se remet en question. e si mette in questione. La chair va nous dire, La carne va dire, venge-toi, vendicati. ok tu t'es énervé, E dove tu ti sei nervosisci, insulte-le. insultalo. Comme ça, c'est dit terminé en même temps. Così ci terminiamo in frattempo. Mais l'Esprit de Dieu Ma lo Spirito di Dio nous dira quoi? ti dice che Reste calme, ne réponds pas, non risponde, ne réagis pas. non reagisci. Prends le temps, réfléchis d'abord. Rifletti prima. Ne laisse pas les émotions Non lasciare emozioni di te spingere, conduire. di conducere. Des fois, Dieu me. Une fois, mon témoignage, E io una volta al mio testimonianza, Michel avait fait une bêtise. Michel ha fatto una... Je m'étais vraiment fâchée. Io ero molto arrabbiata. Pas au point de mettre en colère, No, non il punto di mettermi a arrabbiare, mais j'étais vraiment mécontente. ma non ero molto contento. Quelques minutes après, Perché minuti dopo, l'Esprit de Dieu me dira, lo Spirito di Dio mi dice, dans mon esprit, dentro il mio spirito, ne réagis pas par la chair, non agisci dalla carne, mais va ma va et parle avec l'enfant. e parla con Dio. Vas-y. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Dico, Signore, ho capito. Quand je suis revenue à la maison, Quando sono ritornato a casa, j'ai fait asseoir l'enfant ho fatto sedere il figlio et j'ai commencé à lui poser des questions. e ho cominciato a chiedergli, Pourquoi tu as fait ça? perché hai fatto questo? Qu'est-ce qui s'est passé? Che cosa è successo? Et c'est là E qui que j'ai compris che ho capito ce que Dieu voulait me faire che comprendre, Dio mi voleva di farmi capire qui a causé che ha causato la réaction de l'enfant. che ha causato la lezione del bambino. Voilà pourquoi le Le Seigneur Signore nous dit ici, E per questo il Signore dice, mais laissez-vous non ci conduire va condusci par l'esprit. dallo Spirito. Quand ta copine va t'insulter, Quando il tuo spirito va a insultare, ou ton copain va t'insulter, il tuo amico ti insulti, est-ce que tu es obligé de répondre? tu sei obbligatorio di rispondere. Question. Puoi anche radici, puoi anche ignorare, ci puoi aussi isoler ça. Ignorer. Ignorer, Exactement. Même si c'est pour de vrai. anche se per vero. Est-ce que tu es obligé de répondre? Vuoi rispondere? Non, on n'est pas obligé de répondre. Parce que le silence Perché
il silenzio parla. Quando sei in silenzio, già lei ha capito quello che vuoi dire. Tu l'ignores. L'ignora. Tu fais comme si tu n'entendais même pas. Fai tanto che non hai sentito. Quand la situation est là, E quando la situazione è qui, ça t'énerve. ti nervosisci. Tu sais que si tu parles, Perché lo sai, se tu parli, tu vas pécher. vai a peccare. Qu'est-ce qu'il faut faire? Che cosa fai? Tu te déplaces. Ti esci. Posso dire? J'ai fait des Oui, maman. Mais des fois, moi j'ai vu ça, quand tu ne réponds pas à la personne, tu restes en silence. La personne elle te dit, mais tu ne réponds pas. Exactement. Tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Merde. Pourquoi tu ne réponds pas? Je te parle. Je suis en train de te parler, il faut me répondre. C'est vrai, hein? Et ça irrite parce que le silence déstabilise. Oui, perché ho detto, no? A volte io magari non rispondo a certe cose per non creare situazioni e la persona ti fa, no? Ma perché non mi rispondi? Che c'è? Perché non mi rispondi? Lo vede proprio che la persona viene a irritata, capito? Perché irritata. vuole che tu che di qualcosa. Esatto. Come se fosse invece che tu dica quelque chose come invece che tu pêches. C'est ça. Que tu Invece participes en bisogna fait. ignorare, bisogna ignorare. Exactement. Oui, mais anche se tu stai ignorando, ma lui vuole che tu dica qualcosa per Per farti peccare. farti peccare, certo. L'avevo capito anch'io. Répondre, c'est participer. Il risposto vuol dire di partecipare. Donc, pour faire comprendre à Jas, pour faire comprendre à la personne, Per far capire alla persona. pour faire comprendre à la personne Per far capire alla persona que je ne participe pas, che non partecipo, que ça ne m'intéresse non pas, mi interessa, je reste calme, rimango calmo, je garde le silence. lascio il silenzio. Et dans le silence, E dal silenzio on sent que ça monte, si sente che si sale, ça monte, Sale, sì. mais on se maîtrise. ma ci risparmiamo. Voilà. Parce qu'on va sentir, c'est comme si de l'eau monte ici. Perché si sente fa male, fa male. Non rispondo. Dans le silence, on sent l'eau qui monte comme ça. Fa male. Mais quand on garde le silence, après, pendant un moment, après, on sent que ça descend. c'est là qu'on on a gagné le combat. Quando e poi questo quello che sale e poi scende, quando scende vuol dire che qui hai guadagnato il combattimento. Voilà, amen. Et on répond Perché pas è tout de suite. passato. On laisse passer. Si c'est trop fort là, Se è troppo forte, on laisse passer la journée. lascia passare la giornata. Et quand on sent qu'on est calme, Quando si sente che siamo pendant ce temps-là, on va devant le Seigneur. Hein. E in questo tempo però vai avanti al Signore E preghi. On dit Seigneur, donne-moi la maîtrise ce soir. e il Signore dammi la maîtrise, dammi la pazienza. Augmente en moi l'amour pour cette personne. L'amore per queste persone. Parce que l'amour Perché l'amore est patient. è paziente. L'amour L'amore supporte. supporta tutto. 1 Corinthiens 13. 1 Corinzi 13. Chapitre 11, chapitre 13. On va lire. 1 Corinthiens. C'est ça, c'est chapitre 13, verset 4. Versetto 4. 4. Posso leggere? Oui, maman. Leggo la parola con rispetto. Je dis la Amen. parola con rispetto. Amen. L'amore è paziente. Amore è benvelone. L'amore è invidia, non invidia. L'amore, perdonami, non invidia. Amore non si venta, non si confonde, non si
E questo che la parola qui dice, non si agisce in proprio interesse. Tu vois? Praticamente, oui. Verset 4 à 5, hein, le nom du Seigneur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Et voyez, irrité. Voilà, c'est ça que je suis. Voilà. C'est un peu irrité. Voilà, s'irriter. Voilà. Excusez-moi, je vais aller pointer. Donc, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne fait pas de mal. L'amore non fa male. Donc, quand la personne m'a énervé, Quando la persona si je me suis maîtrisée. Je vais devant la face de Dieu. Vado Quand je davanti sens- alla faccia del Signore. Voilà, pendant que je sens que ça monte, je prie. Si je ne suis pas à la maison, Se non sono in casa, je prie dans mon cœur. prego in cuore. Seigneur, remplis-moi d'amour pour cette personne. Dammi l'amore per queste persone. Pourquoi je dis remplis-moi d'amour? Perché io dico riempirmi di amore? Parce que s'il augmente en moi l'amour, Si aumenta in me l'amore il va augmenter en moi la patience. e aumenterà in me. Parce que dans l'amour, Perché l'amore il y a la patience, e la pazienza je ne m'irrite pas, non irrita, je me maîtrise, mi meprise, je pardonne, perdono, la bonté. la bontà, Donc j'aurai pitié de cette personne-là. non mi irrita questa Je vais persona. comprendre que Voglio capire che je ne combats pas contre cette personne, non combatte contro queste persone, mais contre l'esprit ma con lo spirito impur impuro qui est caché che è nascosto derrière cette personne. dietro questa persona. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia dice on n'a pas à lutter contre la chair, non abbiamo a combattere con la carne, contre les hommes, ma mais contre les ma esprits con impurs. lo spirito. Est-ce que vous comprenez? Quand ton copain t'insulte, Quando l'amico tuo ti insulti, quand ta copine t'insulte, quando tua amica ti c'est insulti, pas elle en fait, non è lei, c'est un esprit. ma uno spirito. L'esprit qui veut te voler Questo spirito che ti vuole ton 20 rubare sur 20, e la tua, la bonne note. le buone note A che l'école. hai addosso a scuola. Si tu avais un Questo ti contrôle vuole ce evitare. jour-là, si tu avais un contrôle à l'école, Se aveva un controllo a scuola le diable veut t'empêcher d'avoir une bonne note. e Satana non vuole che tu hai una buona nota Il va envoyer un esprit e manderà uno spirito derrière une personne dietro una persona pour que cette e personne-là a questa persona puisse se comporter mal può comportarsi et male provoquer en toi e provocare la colère. la collera. Mais si on comprend Ma se tu capisci que ce n'est pas elle, non è lei, mais c'est l'esprit, ma lo spirito, je reste calme. rimani calma. Est-ce que tu comprends? Quand ton frère fait des choses qui sont pas bien qui t'énervent, ce n'est pas lui. Hai capito? Quando fa C'est qualcosa, un non è esprit uno derrière. spirito dietro. Est-ce que tu comprends le combat? Voilà pourquoi nous devons discerner le combat. Per questo dobbiamo avere discernimento di combattimento. Celui qui a compris le combat Quello che capisce il ne va combattimento plus faire ça. non lo farà più. Ça peut monter parce que Può salire, on est humain, siamo umani, mais on va se maîtriser. ma dobbiamo fare attenzione Pour gagner la victoire, per guadagnare la vittoria. si je m'énerve Se mi nervosisci et je fais ce qui n'est pas e bien, faccio quello che è male j'ai perdu le combat. e perdo il combattimento. Ça te comprend? Esattamente Parce que dans ma colère là, perché dalla mia collera, et dans ma mauvaise réaction, dalla mia cattiva reazione, il m'a volé quelque chose. mi ha rubato qualcosa. Il vole quelque chose. Lui ruba, appena tu fai qualcosa di sbagliato, ruba qualcosa. Si on devait me donner par exemple 200 euros, Se mi deve dare 200 euro, la personne était en chemin pour venir vers moi la persona era per strada per venire verso di me, à cause de ma mauvaise réaction per causa della mia envers cette personne vede questo qui persona, avait l'intention, vede de m'aider, vede questa persona aveva intenzione di aiutarmi, alors que j'avais besoin, ma io avevo veramente eh bien, bisogno, la personne change ta vie. ma la persona cambia la vita, Et tu dis, oh, c'est pas la peine. dici no, no, non c'è bisogno, Alors que Dieu voulait me bénir. ma invece Dio mi voleva benedici, Est-ce que vous- vedi? Tu peux avoir un copain qui peut t'aider.
parce que tu as été méchante ma perché sei stata cattiva dans la colère nella collera envers elle, verso di lei, tu perds l'opportunité perde l'opportunità d'être aidée di essere aiutata par cette personne. da questo piano, piano, piano. Adesso le vai parte. A scuola? D'accord, c'est gentil si t'aides. Dici, a volte a scuola quando qualcuno gli dà fastidio, ma c'è qualcosa in lei che li aiuta. Voilà. C'è qualcuno che gli dà fastidio, no? Lei aiuta Sì, c'è qualcosa in lei che li aiuta per non litigare, per non discutere. Exactement. Donc c'est ça, tiens-toi droit. C'est ça en fait que le Seigneur attend de nous. E questo che il Signore aspetta da noi. La colère peut arriver La collera può venire partout dans la société. dappertutto nella società, Mais comment est-ce qu'on gère ça? ma come dobbiamo gestirli? On ne combat pas contre les hommes. Non combattiamo contro l'uomo, Je ne combats pas contre ma mère, non combatte ni contre mon père, neanche come ni contre mes enfants, ni senza i miei figli, mais contre les esprits ma contro questi spiriti qui sont cachés che derrière. sono nascosti dietro. Il y a des journées où on se réveille, Ci sono i giorni che ci alziamo, on a l'impression que piano, l'enfant, ragazzi, on a l'impression que l'enfant abbiamo espressione che i nostri figli a envie de nous irriter ce matin. ci vuole darci irritazione stamattina, Mais quand on comprend, ma quando abbiamo capito, on dit toi esprit impur, diciamo tu spirito impuro qui cherche à m'atteindre, che cerca di m'appendere, je te lis, io ti leggo je détruis tes œuvres e ti distruggi le tue opere et je plonge mon enfant e mergo i miei dans le figli sang de nel Jésus. sangue di Gesù. Je prends une prière d'autorité en même temps. Prendo l'autorità in questo momento Je ne suis pas tombée dans le piège. e non sono giusto, ma farlo fare, devo vedere se non. Mais si toutefois ça peut arriver, Ma ça peut arriver aussi, poi succede anche c'est le comportement de l'enfant il lui-même. comportamento di bambino lui stesso, Mais je reste calme quand même. ma io rimani calma lo stesso. Misha, tu le poses. On a un exemple exact là. Il fait des choses exprès. Oui, parce qu'on peut les déranger l'assemblée en ce Tu es moment. conscient que ce que tu fais, tu déranges le moment de partage. Ça, c'est en direct. Hein. Siamo in diretta. On a un exemple vrai en direct. Abbiamo in diretta, veramente in diretta. Tu sais qu'on est en train de partager, Lo sai che siamo mais tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. ma fa delle cose che non La solution, c'est quoi? E la soluzione è che Calme. S'il n'arrête pas, e sì, non je reste calme, non? io rimango Eh calma. ben, je le punis. E poi io lo punisco, C'est tout. basta. C'est lui qui va subir. È lui che subisce, C'est pas moi. non è io, Parce qu'il a cherché. perché l'ha accettato. Donc là, jusqu'à la fin, si tu n'arrêtes pas, tu seras puni. Vous voyez? C'est simple. On reste calme. Parce que depuis tout à l'heure, ils font des choses qui ne sont pas bien. Ils le savent. Je reste calme. Ça m'irrite. Mais je reste calme. Parce que c'est pas respectueux pour les autres. Et lorsqu'on respecte les autres, on ne dérange pas les autres. Voyez? Et même ceux qui nous suivent. Le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Voyez? La maîtrise de soi. Donc là, on a un exemple Abbiamo un esempio concret. in diretta, en diretta. Oui, Esther, tu n'as pas la parole. Oui. Il sera puni. Quando arriviamo Pas a de casa pizza. con via avanti, niente pizza. Et là, E c'est lui qui va assumer. Lisha, tu n'as pas la parole. Lisha, tu n'as pas la non parole. hai la parola. Voyez? Donc s'il continue, E si il continua. n'aura pas de pizza. Se qua la pizza non c'è. Donc ça, c'est l'exemple même de comment gérer les choses avec les Ecco enfants. l'esempio come gestire con i figli. Abia, tu n'as pas la parole non plus. Non hai la Tu parola. n'as pas la parole. Parce que quand tu parles, ça dérange l'échange. Quando parli e disturba. Donc c'est là, Scusami allora. c'est là
demande la mise en pratique de sa parole. Mettez in pratica la sua parola. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, Elle est tranquille, elle s'assoit, elle écoute. Je suis en train de dire qu'elle regarde comment elle est. Amen. Par des bruits avec les chaises. Non, de li buon come sedie, perché la fastidio. Non è una seria. Perché et ce qu'on n'arrive pas à faire, Quello che non la il faut le riguarda, demander au Seigneur. dobbiamo chiedere al Signore. Parce que la colère peut être là. Perché la collera può Dis, essere. Seigneur, Signore, j'arrive pas à me maîtriser. non À l'instant où je suis en colère, il momento che sono arrabbiata, Seigneur, aide-moi à me maîtriser. Signore, aiutami. Seigneur, aide-moi à me maîtriser. Aiutami per controllare. S'il faut que je m'isole quelque part Se mi deve mettere da qualche parte, pour éviter d'éclater, per evitare di scoppiarci, Seigneur, aide-moi. Signore, aiutami. Seigneur, aide-moi. Signore, aiutami. Est-ce que vous voyez? Vedi, Apprenons à prier partout. imparare a pregare dappertutto, Que ce soit au travail, anche il lavoro, à l'école. a scuola. Tu parles à Dieu dans ton cœur. Parla con Dio col tuo cuore, Tu parles à Dieu dans ton cœur. parla a Dio al tuo cuore. Je t'entends. E Dio ti senti. Le copain t'a énervé. Tu as envie de le frapper. Tuo compagno t'ha editato. Mais tu dis, Seigneur, Ti dici, Signore, donne-moi la maîtrise. dammi la maîtrise, Donne-moi la dammi sagesse. la saggezza, Que je ne réponde pas che non rispondo à la colère. alla collera. Aide-moi à bien agir. Aiutami a agire Soit aller voir un surveillant, ceux qui gardent les enfants à la récréation. sì, andiamo a vedere un bidello, la bidella, Soit le un professeur, professore soit le directeur. o il direttore Ils vont régler le problème. risolverà. Mais je reste calme. Ma rimango Mais si je réagis, ma sì, io agisci. c'est moi qu'on va punir. E io che C'est vrai, non? E io che vieni. Ça se passe pareil, non? Voilà, sì, io reagisci. E a me che non finiscono. Allora, me io dico, Come vai. quello che fait des bêtises et que l'on n'est pas savoir et que c'est grave, et va être puni. Ah, ben voilà. Donc, pour ne pas être puni à Non cause essere punito per causa de la bêtise de l'autre, degli sbagli degli altri, Moi, je vois ça, mais je fais pas ça. c'est bien. À cause du mauvais comportement de per il l'autre, male di comportamento degli altri, je reste calme. rimango calma. Et je préviens un adulte. Avviso un adulto, Ça, c'est pour les enfants. questo per i bambini. Et pour nous, les adultes, Ma per noi gli adulti, on prie. prendiamo, On va dans la présence de Dieu. andiamo alla presenza del Signore. Si c'est trop souvent, Quando è troppo spesso, je prends un temps de jeûne. prendo un tempo di digiuno, 3 jours, 3 giorni, à sec. a secco. Tout comment le Seigneur va nous conduire. Tu come il Signore ci condisci, Si on arrive à prier pour le travail, sì, possiamo pregare per à jeûner pour avoir de l'argent, a digiunare per avere soldi. pourquoi ne pas jeûner pour avoir le fruit de l'esprit? Perché di non digiunare per avere il frutto dello Spirito? Ça, c'est important. È importante. Et le Seigneur, E il qui Signore est fidèle, è il fidele va nous l'accorder. e ci accorderà. Parce qu'il a dit, Perché ha detto, tout ce que vous demanderez en tutto mon quello nom che chiedete al mio nome auprès du Père, a fianco al Padre cela vous sera e accordé. sarà accordato. En son nom, ça veut dire aussi, Il suo nome vuol dire anche selon sa volonté. secondo la sua volontà. Et c'est la volonté de È Dieu la volontà di Dio que nous puissions avoir che possiamo le avere fruit de il l'esprit. frutto dello Spirito, Parce que c'est sa ressemblance. perché è la sua risemblanza. Et Dieu veut qu'on le ressemble. E Dio vuole che noi rispondiamo a Lui. C'est ça en fait. Di questo in effetti. Même lorsqu'on évangélise, Anche quando evangelizziamo, on peut être en face possiamo essere a des faccia personnes delle brutales, persone molto brutali, violentes. violento. Il faut avoir Deve avere l'humilité. umiltà. Ne jamais montrer que Non deve far mai vedere je connais plus que toi. che io conosco meglio. Toi, tu vas aller en enfer. Moi, Moi, je vais aller au ciel. Io voglio andare al paradiso. Avoir la compassion. Avere la compassione. Dire à la personne avec Dire alla amour. persona con amore. Nous approcher avec amour. Avviciniamo all'amore. Avec humilité. Con umiltà. Pour apaiser la tension. Per
la personne me donne un accès. che questa persona mi apre la porta. Voilà. Lui dit, ah, excusez-moi, Scusami, j'aimerais échanger avec vous voglio cambiare con me sur la scène doctrine. sulla sana dottrina. Parler un peu plus Parla un po' di più sur Jésus, su Gesù ce qu'il attend réellement de nous. e quello che vuole realmente con noi. Voir comment approcher les gens. E vede come avvicinare alle persone in affetto. Lorsque la colère ne sera pas en nous Quando la collera non sono et qu'on aura la simplicité, e c'è la semplicità, l'humilité, l'umiltà, naturellement, naturalmente en esprit, in on spirito, communique une paix. comunichiamo una pace Et la personne en fait qui est en face, e la persona che è vicino elle me donne son attention. e dà la sua Même attenzione. si elle n'est pas d'accord avec moi, hein, Anche se non è d'accordo con me, mais elle va m'accorder son attention. ma accorderà la sua attenzione Parce que je l'ai respecté. perché l'ho rispettato, Parce que je me suis soumise. perché mi sono sottomesso, Je me suis fait toute petite. mi sono fatto sottomesso. Je lui ai montré que Ho fatto je ne vedere sais pas. che io non sono Mais brava, partageons ensemble. ma condividiamo insieme. C'est ça en fait. E questo Il ne faut pas dire, tu vas aller en enfer. no, tu dici deve andare all'inferno. Si tu n'enlèves pas tes mèches, Non leva questo. si tu ne fais pas fai ci. capire, se tu non fa questo, Parce que même nous-mêmes qui sommes dépouillés, perché noi stesso che qu'est-ce qui siamo, coûte qu'on va aller au ciel? che cosa ci prova che noi andremo al paradiso? C'est le cœur. Il cuore. Dieu a dit, Io heureux ceux qui ont le cœur pur. e dici Car ils ora verront quello che ha il cuore puro che vedrà il Signore. Le dépouillement, E il spogliamento c'est du corps, del corpo, de l'âme di anima e dell'esprit. e del spirito. Donc nous devons nous-mêmes déjà Dobbiamo noi stessi reconnaître, riconoscere. on n'a pas encore atteint le ciel. Ancora non siamo pronti per La course continue. la corsa continua. Ça va faire que on ne va pas juger les autres. Dobbiamo fare che noi dobbiamo giudicare. On ne va pas les juger. Non dobbiamo giudicare, Mais on va les présenter. ma lo presentiamo. Voici le chemin de la vie. Ecco la strada. Voici le chemin de la mort. Ecco la strada dell'amore. Mais je t'en supplie, Ma io ti supplico. suis le chemin de la vie. Segui la strada della vita. Parce que Dieu a laissé en nous Perché il Signore ha lasciato le in noi libre arbitre. il libro arbitro. Même Dieu Anche Dio ne nous force pas. non ci forza, Il nous parle, ma Lui ci parla, il nous montre ci fa et vedere il dit choisis. e dice scegli. Parce que le jour du jugement, Perché il giorno di giudizio ça sera le choix de chacun. e sarà la scelta di ognuno. Ça ne sera pas Dieu, hein? Non è Dio, Ça ne sera pas les démons. non è i demoni. Même quand les démons nous tentent, Anche quando ci tentano i demoni, on a le choix. abbiamo scelto Soit de pécher, o di peccare soit de faire la volonté de Dieu. o fare la volontà. On est libre. On est libre. Siamo liberi. Donc, le jour du Il jugement, giorno di giudizio ça ne sera pas la faute de Dieu. non è la colpa di Dio. On ne va pas dire, Seigneur, c'est le démon là qui m'avait empêché de te suivre. Non diciamo, oh Signore, è questo demone che ci ha impedito di seguirti. Il va dire quoi? E quindi cosa dirà? N'avais-je pas écrit? Non è scritto, Ne le savais-tu pas? non lo sapevi. Il va nous mettre face à la parole. E lui, il Signore ci metterà in faccia la parola. Et qu'est-ce qu'on va dire? E che cosa diremo al Signore? Voyez? Tout enfant qui a l'âge de la conscience Tutti i bambini che ha l'età la coscienza, capable de savoir capaci di intendere ce qui est bon et mauvais, intendere bene e il male, rendra compte à Dieu. renderà conto al Signore. Nous rendrons compte à Dieu. Renderemo conto al Signore. Elle est encore petite. Lei è ancora piccola, Elle va recevoir. ma lei Mais la riceverà grâce de Dieu agira. la grazia di Signore Parce que dans son agisce cœur, elle al aime Signore, Jésus. perché suo cuore ama Gesù. Mais nous qui avons cette capacité-là Ma noi che abbiamo questa capacità à refuser et à accepter, a rifiutare e elle accettare, n'aura rien à dire devant le trône. non c'ha niente da dire davanti al trono di Dio, Le jugement est réel. perché il giudizio è reale, Ce n'est pas une histoire. non è una storia. L'enfer est réel. L'inferno esiste,
frère. non ci sarà mia sorella. Chacun de nous, Ognuno di noi, un par un, uno per volta, on va rendre compte à Dieu. dobbiamo rendere conto al Signore. Il y aura toute l'armée céleste. Ci sarà tutta l'arma di Tout le monde Celeste sera là. e tutto il mondo ci sarà lì. Même les choses cachées qu'on a faites Anche le cose nascoste che abbiamo seront mises fatto à nu, si sarà messo nudo, seront si projetées. sarà progettato Et tout le monde saura e tutta la gente que, ah, elle avait fait ci. saranno che aveva fatto Ah, questo, il avait fait ça. aveva fatto questo. Et tout sera découvert. Tutti si sarà scoperto. Même les choses qu'on a cachées. Anche le cose che abbiamo nascosto Même ce qu'on da a fait en solo, secret. tutto che abbiamo fatto in segreto, Rien n'est caché. non c'è nulla in nascosto. Sachant une chose. Sapete una? Il y a un ange C'è un angelo que Dieu met à côté de nous che il Signore ci mette a fianco a pour noi écrire per scrivere tout ce que nous faisons. ogni cosa che noi facciamo. Durant toute la journée. Durante tutta la giornata, Tout est minuti, écrit. tutto è scritto. Et tout est rapporté au E Seigneur. tutto è rapporto al Signore, anche i nostri pensieri, il nostro spirito, notre pensée e notre esprit. Tout est écrit. E tutto è scritto. Rien n'est caché. Non c'è niente di nascosto. Même si ta bouche n'a pas insulté. Anche se la tua bocca non ha fatto Tu niente, as insulté ici ta ma mère. hai insultato dentro la tua mente. Tu as insulté ton père. Hai insultato tuo Tu as padre. dit, oh, elle me saoule, E celle-là. dici, Elle me fatigue. mi stanca quello. Dieu a Ma entendu. Dio ha sentito. L'ange a noté. E l'angelo ha già scritto. Est-ce que vous comprenez la Ogni dimension? minuto e ogni secondo è scritto. Dieu est omnipotent, E Dio è onnipotente, omniprésent, onnipresente, omniscient, omniscient e in missione. il sait tout, E sa tutto, il voit e tout. vede tutto. Avant même que je fasse quelque E chose, prima che noi facciamo il qualcosa, le sait. e lui già lo sa. Donc, on va se cacher devant lui. Dove ci nascondiamo? Soyons honnêtes. Essere onesti. Même la petite fourmi qui est là en bas, Anche le piccole formiche Ma che tu l'as stanno pas sotto, vu. tu non hai visto. ça fait 1 an, il est là. Un anno che Là, era tu qui, l'as pas vu. noi non l'abbiamo Mais visto. Dieu, il a Ma vu. Dio l'ha visto. Qui va se cacher? Dove nascondiamo? Bon, à quoi ça sert maintenant de faire ce qu'on fait? E allora perché dobbiamo fare quelle cose? Anche se entra dentro il frigorifero che è vuoto. Vaut mieux Même si la on va honte. rentrer dans le frigo là qui est vide là, il va nous voir. Il va nous voir. Vaut mieux la honte Meglio la vergogna devant les hommes davanti all'uomo de abandonner le mal, di abbandonare il male, de confesser le mal, di confessare il de male. dire ah j'avais fait ça, Dici, ah j'avais fait ci. questo. On va dire c'est vrai ça. E se Ouh, vedi, ouh. oh Gesù, Vaut mieux on te dit ça avec les hommes meglio che ti dici come un que le jour où tu vas te lever là-bas il devant Dieu. giorno che tu arriverai lassù, Parce qu'il y aura tous les êtres célestes, perché ci sarà tutto essere celeste, tous les êtres humains de la terre. tutto essere vivente della terra. Là, il n'y aura que la maison qui va savoir. Hein. Pardon? Ici, là, si je pêche, Anche qui sì, io pecco. si je fais quelque chose de mal, Si faccio qualcosa di il n'y a que la male, maison qui va savoir. e tutta la casa lo saprà. Si je confesse. Se io confessa, Mais si je ne confesse pas ma se ici, io non confessa quello che ho fatto in le jour casa, du jugement, ma il giorno che io morirò, c'est Dio mi giudicherà. l'univers entier. L'universo intero lo saprà Je quello dis che hai fatto. l'univers là, Tutto l'universo sera lo au sa- courant que sarà quello che il avait hai fait fatto. ci, Aveva il avait fatto fait ci. questo, aveva fatto questo. Et après, c'est pour aller où? E poi per andare dove? C'est jour des morts. E se il giorno della morte. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est Il le séjour fermo des morts. ancora non è aperto. È il No. giorno della morte che è aperto. Dis-moi, tu veux dire quoi? Tu as oublié que le Seigneur Devo restaure dire en moi, qualcosa. au nom de Jésus. Però con il tempo mi sono scordato. Allora mamma dice, come Signore ti restaurerà. E est-ce que j'ai payé? Oui, maman, bien sûr. Et je voulais aussi préciser à propos de Jésus des morts. Et qu'il y a beaucoup de gens, ils pensaient que l'enfer, c'est déjà. Mais l'enfer n'est pas encore. L'enfer n'est pas encore ouvert, c'est le séjour devant Le le lieu séjour de des morts. torture. Et beaucoup de gens, ils disent qu'il y a le, comment on appelle là? C'est que les gens disent là. Le lac de feu, Non, où les gens vont après la mort là. oui, oui. Euh, Le séjour de mort. non, il y a une autre chose qu'ils disent là.
Lieu de tourment. Beaucoup de gens qui ne sont pas avec le Seigneur, ils disent, pourquoi il te dit qu'on dopo una morte e dici che c'è questo posto, come si chiama? Purgatorio. Il y a beaucoup de gens, ils disent qu'il y a le purgatoire. Tanta gente dice che c'è il purgatorio. Le purgatorio n'existe pas, non esiste. Le purgatoire n'existe pas, c'est un mensonge. È una bugia. C'est ça. Bon, je vais éclaircir un peu ça. Oui. Le purgatoire n'existe pas. Non. Parce que il y a l'enfer n'est pas ouvert. No. L'inferno ancora non è aperto. Per il momento ci sono le césures des morts où le risque et l'argent et la vie, le risque à vie l'argent. C'est un moment de repos. C'est pas ça? Il y a le lieu de repos Il et lieu di de repos, tourment. il lieu di turmento, c'è il posto di riposo e il posto di tormento, dove il ricco ha visto il povero che gli ha detto anche se hai un goccio di acqua sul tuo fronte, dammelo. En français? Et où il avait vu les pauvres, les riches, a vu les pauvres, il lui a dit même un goutte d'eau, donne-moi. Oui, je vois. Si. Alors, il y a le repos, le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Il seno di Abramo significa où les gens, la gente che è morto con Dio e che loro vanno lì per aspettare il giudizio. Ma non c'è purgatorio, c'è paradiso e l'inferno, che il giorno del giudizio che il Signore poi aprirà l'inferno per mettere quelle persone dentro. Ma adesso c'è il posto dove si chiama seno di Abramo. Seno di Abramo significa dove le persone sono morti con Gesù. Significa quelli che hanno accettato Gesù come loro Salvatore, che hanno dato loro vita al Signore Gesù in spirito e in verità, e quelli che hanno vissuto una vita di santificazione, perché la parola dice senza la santificazione nessuno verrà a Cristo. E poi le persone che hanno sacrificato la loro vita, che hanno levato il trucco, capelli finti, unghie finti, tutte quelle cose che Dio non vogliono, perché Gesù quando è venuto dal paradiso, lui stesso si è spogliato da tutte le sue ricchezze. È un insegnamento che lui ci insegna che dobbiamo spogliare da tutte quelle cose. Non possiamo essere cristiana e poi in frattempo abbiamo tutte le cose di Satana su di noi. Nessuno cristiana può dire che io ho fatto il battesimo, io sono una cristiana, ma non verrà il regno di Dio, perché Dio quando ha fatto il cielo e la terra, quando ha creato l'uomo, ha detto tutto è buono, tutto quello che Dio ha creato è buono. Quando ci ha messo i capelli sulla testa nostra era buona. Quindi se noi andiamo a aggiungere unghie finto, capelli finti, i tette finti, tutte le cose finti, vuoi dire che state prendendo in giro a Dio. Non puoi dire che sono cristiano che tu vuoi entrare al paradiso, non entrerà mai dal paradiso, non entrerà mai, perché anche Maria, la madre di Gesù, la Maddalena, quando è venuto da Gesù si è spogliato anche dal suo profumo, si è lavato i piedi di Gesù con il profumo suo che lei usava nel mondo. Quindi qualsiasi tipo di chiesa che si chiama, che dici che loro sono un cristiano, ma non si sono elevato, tutti i trucchi, i capelli finti, non vieni nella presenza del Signore Gesù come un corpo santificato, come un battesimo fatto nell'acqua nel nome di Gesù, non verrà il regno di Dio. Una donna come il pantalone non verrà il regno di Dio, perché Dio dal paradiso nessuno entra con pantalone come il trucco. Dio vuole che siamo tutti
averci una vita di santificazione. Senza la santificazione nessuno vedrà il regno di Dio. Amen. Oui, j'aimerais rajouter, maman, on n'est pas saint lorsqu'on meurt. E non siamo santi finché noi non siamo morti. On est saint sur la terre. Siamo sulla terra. Donc le purgatoire qu'on nous dit là, Il purgatorio che dici c'est un mensonge. è una bugia. Pour dire non, quand tu vas mourir, E dici no, quando muore tu auras le temps de te repentir. avrai tempo di pentirti. Mais une fois que tu meurs, Ma una volta che muore c'est fini. è finito. C'est le jugement maintenant. Adesso c'è il Il giudizio faut attendre. che deve Où aspettare. tu vas dans le sein d'Abraham, Tu vai nel seno di où tu vas Abramo, dans le séjour des morts, dulce giorno della tu morte. attends ton jugement. Aspetta il tuo giudizio. Le jugement est déjà la même. E il Quand giudizio tu vas au è séjour des morts, c'est déjà c'est E fini. fin quando tu entri nel suo soggiorno della morte, puoi dire, Donc è celui, finito. celui qui meurt en Jésus, Quelli che muore in il Cristo a le repos. ha riposo. Faut pas qu'on nous montre. Non è che ci fa vedere. Quand quelqu'un meurt, Quando qualcuno on dit muore va en paix, e dice andata in pace, repose en paix. e riposa in Mais pace. c'est du mensonge. Ma un menzogna. Il est mort dans le péché. È morto nel peccato. Il va espérer à quoi? Ma che cosa deve aspettare? Non, Dici che sei un cristiano. c'est la torture. È Les tortura. démons vont l'attendre. E i demoni ti aspettano lì. Les démons attendent là E i demoni ti pour aspettano torturer l'âme. per torturarti con tutto il peccato che tu hai fatto. E- Fornicazione. C'est ça. Souffranza Souffrance éternelle. figli. E la sofferenza è eterna perché per la disobbedienza C'est éternel, les enfants. eterna. C'est pas une souffrance d'un petit moment. Hein. Non è una sofferenza. Tu voulais dire quoi? C'est revenu? È ritornato? Bon, dis. Jésus au ciel. Si la personne choisit d'aller au séjour des morts, bah. Bah oui, il torture. Qualcuno che non rispetta la legge di Dio, il giorno che morirà, va all'inferno e i demoni li tortureranno perché non ha rispettato la legge di Dio, quello che aveva dato, la Sacra Bibbia e la sana dottrina di Gesù. Perché noi possiamo dire, on peut dire nous sommes chrétiens, oui, mais si nous on met pas en pratique la parole, la sainte doctrine de Jésus, C'est ça. nous ne siamo pas chrétiens, se noi diciamo che siamo cristiani, sì, andiamo in chiesa, facciamo tutto, ma non mettiamo in pratica la sana dottrina, la dottrina che Gesù, quando è venuto sulla terra, ha insegnato, nessuno vedrà il regno di Dio. Potete dire che hai 100 anni, 50 anni dentro una chiesa, ma se tu non metti in pratica tutto quello che ha insegnato Gesù Cristo, il paradiso la deve scordare. C'est comme un athlète. Celui qui fait de l'athlétisme. Vous connaissez l'athlétisme, non? Oui. Hein? C'est de la course. È quello che fa gli atleti. C'est de la course à pied. La corsa, Non è la piscina, tutte queste cose. Tu connais, non? Lo conosci? Quand tu cours, Quando corri, tu arrives le premier, arriva il primo, mais tu n'as pas respecté les règles. ma non hai rispettato le regole Est-ce que ta victoire est validée? e la tua vittoria è valida, On est disqualifié. siamo Sì. disqualificati. Ah, il a dit qu'on est disqualifié. Oui. On peut se dire, c'est bien, c'est bien. On est disqualifié. Siamo disqualificati. On se dit chrétien. Diciamo che siamo cristiani. On meurt, on dit on avait Jésus, non? E moro e dici che avevo Gesù. Mais si je n'ai pas fait ce que Jésus me demandait, Ma se io non abbiamo fatto quello che ha chiesto Gesù, j'aurai la victoire ou bien je serai disqualifié? avrai la vittoria o disqualificato? Disqualifié. Disqualificato. C'est la même chose. È la stessa cosa, squalificata, è la stessa cosa. On dit on est chrétien, Dici che siamo on cristiani, porte des mini-vêtements, portiamo le minigone on est dénudé, e siamo nudi, on insulte, insultiamo on est vulgaire, e siamo sempre in collera, on vole, rubiamo, on se bagarre, on ment, mentiamo, on tue, mais on ammazziamo dit j'aime Jésus. e dici che amiamo Et puis Gesù. on meurt, on croit qu'on va aller au ciel. E poi moriamo, vogliamo andare al On sera paradiso. disqualifié. Sarà disqualificata.
Mais si je dis j'aime Jésus, Ma se io dici che amo Gesù je fais ce que Jésus me e demande. faccio quello che dici, Je m'habille comme il veut. mi vesto come Je vuole me Gesù, comporte comme il mi veut. comporto come vuole Je Gesù fuis le péché. e io scappo nel peccato Je refuse le e mal. rifiuto il male Je me bats pour rester pur. e batte per rimanere puro. Mais si je meurs, Ma se io muoro, je serai qualifié. sarà Je qualificato serai qualifié. La nature nous enseigne. e la natura ci insegna Personne ne va mentir à quelqu'un. e nessuno mentirà a nessuno. Ce sont mes œuvres E la tua opera qui parleront. è che parlerà. Donc, faisons attention. Dunque fammi attenzione. Nous sommes arrivés à la fin. Siamo arrivati alla Les enfants sont fine. devenus fatigués. I bambini Merci sono- pour votre attention. Grazie per la vostra J'espère que vous attenzione. avez bien compris. Spero che avete bien capito. Amen. Amen. On va chanter un cantique. Un cantico. Bon, on va faire en français, mais attention. Un cantico canteremo. On va chanter. Il-a-oh, 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 avec ton amour, Signore Gesù, noi vogliamo ringraziare per questo incontro con la nostra famiglia che ci sono venuto a darci una visita dalla Francia in Italia, alla Chiesa Internazionale di Francia. Sono venuto da noi, vi ringraziamo per i loro aiuti. Signore Gesù, noi vogliamo ringraziarti per questo incontro con i nostri bambini, con i tuoi angeli e i tuoi servitori che stanno qui intorno a questo tavolo. Signore Gesù, grazie. Grazie per questo momento, grazie per questo insegnamento e grazie Spirito Santo che tu sei stato con noi, che tu ci hai guidato, tu che hai guidato la nostra bocca. Signore Gesù, ogni cosa che abbiamo fatto per te, per far conoscere anche i nostri fratelli e sorelle che ancora non hanno sentito la verità, Signore Gesù. Tocca il loro cuore, tutti quelli che hanno ascoltato, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Padre. Noi ti benediciamo. Nel nome potente di Signore Gesù abbiamo pregato. Amen. Amen.